पिंड दानार कथा पटना मारलो खुली दिथिले एंता हेता ए कह सभाने मते रानी रे सते ए कह सभाने मते रानी रे सते ए कह सभाने मते रानी रे सते पिता मृत्यु होई नथिले केते मास हस्त पांचिले गो केते मास हस्त पातिले पिता मृत्यु होई नथिले केते मास हस्त पातिले गो केते मास हस्त पातिले ऐसन बाली पिंड देल रानी रे ताके रानी रे सते ए कह सभाने मते रानी रे सते केते मास हस्त पातिले जन मरी जाइथला पर केते मास रे हस्त के पातिथिले जे तुमे बाली पिंड दान से न करिथिलो आगो कहि देब ठीक सुनिबे ज्ञानी पंडित कहि देब ठीक सुनिबे ज्ञानी पंडित ज्ञानी पंडित यहीटा अधमा ओठू पचार तते रानी रे सते ए कह सभाने मते रानी रे सते केन पुराण सी अच्छे कहीदेव आर दशरथ राजा तो मरी जाइथिले केते मासरे हस्त के पाती थिले जे तुम से बालीपिंड दानटा करिथिलो आर एटा केन पुराण थी अच्छे कहीदेव जे ज्ञानी माने सुनबे ठीक है नीला दशरथ माया केन मासे मर थिले जे तुम पिंड दान करथिलो नने बाबू फेर त्रेतया युगर कथा पत्री छन बेला सुनु था वाला हाँ सुनु छे सुना गा मुराली धारा सुनी कथा माने केते पचार रे सुनी चेता बुड़ी जाए मोरो मोहना गो काल रे बनवास से काल रे पितार होई नाश जे आज होई गला 5 मास मोहन गो मोहन गो
परी 5 मास 5 दिन होथला हाँ हाँ बनबास जते बेले बाहरी थिलु 5 मास होथला आके कना हिचे जानि छ कना हिचे 5 मास 5 दिन हरि बोला से काल रे पितार हेला मरण जे ए मोई बाली कली दान मोहन गो मोहन गो नीला 5 मास 5 दिन होथला बनबास बाहरी करे और दशरथ राजार मृत्यु हैला बोले तकर बापर मृत्यु हैला है गो नने जमे बाली पिंड दान करथिले बाबू बोली छन केन पुराण रे अच्छे बोली छन हाँ हाँ महाभारत रे गुण बन प्रभा रे अछि प्रमाण जे ए गीत लेखे तू ज्ञान मोहन गो मोहन गो महाभारत अच्छे बन प्रबर प्रमाण अच्छे खुजला पाब जदि नहीं पाब बोला मोर ठुगरुन के जीव ये आनब हेला के पत्र तो काना हवा जेंटा पत्र थिलो ने हटा हला हला आर আছে তালি আর पत्र बो তোমার কাল পুরি से आज कॉलेज के डाकी छ परे এটা না কে এটা संता लोग नहीं बोलबो भन देखे करी मारबा जाव जे डिंग डांग डिंग पर थी छाट हेनी बो हटा को जे তোমার काल पुरी जे नागर काल पुरी जे जे कॉलेज के तुम्हें डाकी छ होय होय काल पुरछ की कान पुरछ जे पत्र केते जानि छ जी आय समलो पत्र बोली जे अरे मते कथा गोटे कहि देबु खुली ग मोर सरमली कथा गोटे कहि देबु खुली कथा गोटे कहि देबु खुली ग मोर सरमली कथा गोटे कहि देबु खुली गोत्रतया जुगर कथा खाए हेले मने पका गो छने हेले मने पका त्रेतया जुगर कथा खाए हेले मने पका गो छने हेले मने पका बाबू टीके खेले सोर करा बोल छने हेले मने पका बोल से बोलार कथा के भूली जाउ छ आगो त्रेतया जुगर कथा घाय हेले मने पका गो घाय हेले मने पका एटा कहि देब खुली करी मते कहि देब गुला खुली गमर धर्म बोली गमर सब छयली आगो आगो काए मास काए दिन बाली पिंड देल धन गो बाली पिंड देल धन
ଆସ କେଉଁ ଦିନ ବାଲି ପିଣ୍ଡ ଦେଲ ଧନ ଗୋ ବାଲି ପିଣ୍ଡ ଦେଲ ଧନ ଅଧମ ଏଠୁ ଲେଖେ ଭାଲି ଗୋବର ସରମଲି অধম এঠু লেখে ভালি গোবর সরমলি এ কথাটা কহ খোলা খুলি বালি পিণ্ড দেল তো সত কথা হেলে কেন মাসে দেল আর কাঁ দিন হইছিলা সে দিন না কহব কেন পুরাণ থি আছে কহব ননিলা বাবু ত্রেতয়া যুগর কথা ফের পচরছ ননে যেতেবেলে বালি পিণ্ড দেইছিল কেন মাস থিলা কে দিন থিলা বলুছ ননে আর তুমি বালি পিণ্ড দান দেইছিল বলুছ মা বলে শুনুথ বল জগদীশ গো বাবু পিতবাস ঢাল দেই দেবা জগদীশ গো বাবু পিতবাস বালি পিণ্ড দান কলি মনরে হরি হরস বালি পিণ্ড দান কলি মনরে হরি হরস জগদীশ গো বাবু পিতবাস মকর যে ওয়াছ পুণা বাবু গর কবার থিলা জান আর মকর যে ওয়াছ পুণা বাবু গর কবার থিলা জান শ্রবণা নক্ষত্র থিলা ইটা ভারতর রস আর শ্রবণা নক্ষত্র থিলা ইটা ভারতর রস জগদীশ গো বাবু পিতবাস মকর মাস লাগিছিলা মকর মাস বলে কে মাস কামার জানে জানে মকর সংক্রান্তি যেন করছন মকর মাস লাগিছিলা মাঘ মাস হ্যাঁ মাঘ মাস থিলা মকর সংক্রান্তি লাগিছিলা সেদিনটা রবিবার দিন থিলা অর্কবার বলে রবিবার দিনটা থিলা অর্কবার বলে রবিবার দিন থিলা ননে শ্রবণ নক্ষত্র লাগিছিলা সেদিন শ্রবণ নক্ষত্র লাগিছিলা আমি বালি পিণ্ড দান করছিলি ননে বাবু বলছন কেন পুরাণ রে বলিছন আর সার রারা সরচিত বাবু গগন প্রভ পড়ি দেখ আর সার লাদা সরচিত বাবু গগন প্রভ পড়ি দেখ এটা মূর্খ এঠির অভিলাষ গো জগদীশ গো বাবু পিতবাস বন প্রবরে আছে খুঁজলে পাইব যদি না পাইব বলে আমার ঠুকরুনিকে ছক্কর মালকে জীব ননি লাজে হবে ইহাছনি যদি কহমি বলে লাজা পলাব ইহাছনি জাগানো হে পিণ্ডদানর কথা মুই পত্রামি ইহাছনি ছাড়ে নেই তুমি মতে পত্রাবো মুই
पत्रामी तुम्हें मत केते पिंड केते दान करथिलो के बाली पिंड दान करथिलो का मास के नक्षत्र लागिथिला बोलछो हे पिंड दानर कथा मुई पत्रामी हाचने छाड़े जे नहीं तुम्हें काना पत्रा बहन तला पत्र यूट्यूब ते छाड़ी दमा पत्र हाँ पत्रामी हाचने छाड़े नहीं मते पत्रे छ ये हाचने तुमको पत्रामी लाजे है वो ये हाचने बिल्कुल लाजे हमार नहीं रो मीठे सबारे करू छोटानो हाँ हाँ मीठे सबारे करू छोटानो मोहन लाज नाही ना मोहन गो शरम नाही ना मीठे सबारे करू छोटानो मीठे सबारे करू छोटानो मोहन लाज नाही ना मोहन गो शरम नाही ना आके कना है जाने छ ए काहे थिलो बेनी भाई बाली पिंड देली मुई गो बाली पिंड देली मुई काहे थिलो बेनी भाई बाली पिंड देली मुई गो बाली पिंड देली मुई पुत्र जन्म किस कारण पुत्र जन्म किस कारण मोहन लाज नाही ना मोहन गो शरम नाही ना जोड़े छुआ गुटे जन्म कर से काथरा लगे আমার পিণ্ড উদ্ধার করবা বলি করে আরে পুত্র জন্মটা পুত্র জন্মটা বলে হ্যাঁ পুত্র জন্ম কাথিলে করছন মোর ঘরে পিলা গুটে হউবা বলি কাথিলে করছন মোর বংশ উদ্ধার করবা বলি করে হেলা এই দুহি ভাই কাহি যাইতিলে যে মুই পিণ্ড দান দেইতিনি তাকর বাপাটা বাতমে কহতলা অন্ন মাগি দিলে বলতলা তাকর বাপার পিণ্ড দান মুই দেইতিনি দুহি ভাই কাহি যাইতিলে লক্ষণ তো অন্ন মাগি গলে যে না আইলে राम लक्ष्मण के खोजी गले जने आले काहे जाइथिला जे कहबे जे मुई पिंड दान देथि आके कना हेचे जानि छ काना हेचे ए पिता को पुत्र उधारे गंगा काशी बद्री कारे मां गंगा काशी बद्री कारे पिता को पुत्र उधारे गंगा काशी बद्री कारे गो गंगा काशी बद्री कारे पुत्र जन्म करिहिनी मान पुत्र जन्म करिहिनी मान मोहन लाज नाही ना मोहन गो शरम नाही ना लोग ने हेथिबे दुही भाई देखो तो जेते बेले तकर बापा मरी गला दुही भाई केन के पोले थिले जे तकर बापा पिंड दान भी देने पाले केते हिनमान दशरथ राया रो पिंड दान देने पाले जे मुई देथिली पिंड दान का हला के ई माने केनता लोग हेथिबे जे काहला तमे देलो हां का तमे तकर बहुत तमे देलो जे का हला आके कना हेछे जानि छ काना हेचे ए तुमर पिता दशरथ मोर हाथे हेले मुक्त मा मोर हाथे हेले मुक्त तुमर पिता दशरथ मोर हाथे हेले मुक्त गो मोर हाथे हेले मुक्त गीता ठुकले रचना गीता ठुकले रचना मोहन लाज नाही ना मोहन गो शरम नाही ना
ଉଠେଇ କରି ନନେ ତାକର ବାପାର ପିଣ୍ଡ ଦାନଟା ମୁଇଁ କରିଛେ ମୋର ହାତେ ତାକର ବାପା ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ ଦୁହି ଭାଇକର ହାତେ ନେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଯେ ପିଲା ମାନେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ ଇନକେ আসলে আর ସଖା ଆମେ ପତଳାଟାকে ଆମକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ ଦେଖିଲୁ ତୁମେ ଦି ଭାଇ କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ଜମି ଗୋଟେ ପରାର ଘର ଅଛି ପରାର ହାତ তোমার বাবা মুক্তি পাইলে বলছ তুমি জনম করি জনম করি করি কি নেই করি করি লাভ কানা পুয়া কাথে লাগে জনম হেসি হ্যাঁ পিতা যদি মৃত্যুবরণ করবা তাকে উদ্ধার করবা লাগে পুত্র জন্ম করছন বলি হেলা তুমি দুহি ভাই কাହିଁ ଯାଇଥିଲ যে कहबो याचनी কাହିଁ ଯାଇଥିଲ যে कहबो যে তোমার বাপার পিণ্ড দান দেই নে পারল কহ কালকে कहबो এতে টাইম হলা না দুরিয়া যেতে টাইম হেলে বি ছড়া তিনে সে कहबार के पड़बा कह গঞ্জা বছরা তোমকে টিকে গলা হেলি লাগলা নাই ঠিক আছে হেন্তা হলে সখা শুনো শুনো রাধা মাই শুনো দেই মন পিতৃ শ্রাদ্ধ দেবা পাই বিচারিলে রাম যেতবেলে পিতৃ শ্রাদ্ধ দেবা লাগে বিচার কলে রাম লক্ষণ মৃগ মারি লক্ষণ মৃগ মারি গলে প্রাণ ধন আবর কহুছি তুমি মন দেই শুণ পিতৃ শ্রাদ্ধ দেবার লাগি লক্ষণ মৃগ মারি গলে যেতবেলে মৃগ মারি যাইছেন বাবু পার্বতী বনার মাই গো পার্বতী সাপ্যরে সে স্থানরে লক্ষণ যে পথর হইলে পলে যাইছেন পার্বতীঙ্কর বনরে পার্বতীঙ্কর সাপ্য আছে যে যদি সে বনকে পলে যাবা পথর হয়ে যাবা তো লক্ষণ সে বনরে পথর হয়ে গেল তারপরে বাবু লক্ষণ খুঁজি গলে প্রভু যে শ্রীরাম সুরেখা বনরে যাই মিলিলে বহন খুঁজি খুঁজি করে যাচ্ছন সুরেখা বনকে পৌঁছে গেলে বাবু সে সুরেখা বনরে কান্তা সাপি আছে আগ তারকের আছে আমাই গো সুরেখা ও সুরে ব্রহ্মা বরে শ্রীরামঙ্কু পকাই লাগিলি বাবু তারকি অসুর যেন রাম লক্ষণ যেতবে যাওলে মিথিলাকে সে সময় তারকি অসুরকে যেতবে মারি দিয়েছেন তার ঝিও হচ্ছে সুরেখা অসুরী ব্রহ্মাকে তপস্যা করি বর পাইছে যে মোর মাকে যে মারিছে মুই তাহাকে নেই গিলবার তক যেতবে ব্রহ্মাঙ্গ ঠান বর পাইছিলা সে সুরেখা বনের যেত রামচন্দ্র ভগবান প্রবেশ কলে সে সুরেখা অসুরে রামচন্দ্রকে গিলি দেলে সে সময়কে গিরি দেলে লক্ষণ পথর হয়ে গেলে পার্বতী বনরে সুরেখা বনরে রামচন্দ্র
বাবু হই সুরেখা গিলি দেলা হ্যাঁ। তারপরে কেনতা আছে কেনতা আছে দুই ভাই না আসিলে জেড়ু গো সঙ্গাত ঠাকুরଙ୍କୁ খোঁজি গলে জনক দুহিত সীতা কাଣା কলে যেতেবেলে রাম লক্ষ্মণ নিয়ে আসলে সেই জনঙ্গঙ্কর দুহিত বাবু সে দুহিতা রাম লক্ষ্মণଙ୍କୁ খুঁজি খুঁজি করে যেতেবেলে যাউছন আনন্দ বনর মাইগ প্রবেশ হইলে সে বনরে সীতা দেবী মৃগ হই গলে আনন্দ বনরে প্রবেশ কলে বাবু হ্যাঁ সে আনন্দ বনরে পরাশর মুনি সাপ্য দিয়েছেন হই সে বনকে যে পঞ্চিবা মৃগ হয়ে যা যেতেবেলে মৃগ হয়ে গেলে সীতা বাবু তাহা জানে দেবগণ ঘোর চিন্তা কলে পার্বতীଙ୍କ আগে যাই সবু যে কহিলে পথর হয়ে গেলে রামকে যে সুরেখা সুরে গিলি দিয়েছে সীতা যেতেবেলে মৃগ হয়ে যাইছন দেবগণ মানে যেতেবেলে জানিগলে ঘোর চিন্তারে পড়ে গেলে হই এমানকে উদ্ধার করবার লাগি সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী নিকে গেলে আচ্ছা 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 পার্বতী বনর মাই গো পার্বতী মিলিলে লক্ষণক পথর মুক্তি করি দেলে বাবু তারপরে পার্বতী বনকে পার্বতী গলে আর সে যে লক্ষণ পথর হয়ে যাইছিলে তাকে মুক্তি করে দিলে ফের লক্ষণ হয়ে গেল আগ সুরে খাব না রে মাই গো ব্রহ্মা যে মিলিলে সুরে খাঠারু রামঙ্ক উদ্ধার করিলে বাবু যেତେବେଳେ রাম লক্ষণ উদ্ধার হয়ে গলে শ্রীরাম যে কহুচন্তি শুণ রে পবন মোর সীতাକୁ আনি দিও যাই রে বহন পরাশর ঋষি সপে আনন্দ বন রে সীতা মোর মৃগণী যে হই করিথিলে সখা যেତେବେଳେ পবন কে কহুচন रामचंद्र भगवान मोर सीता के आनी दिया बोली करी आग खोज खोज पवन बन रे मिलैला चिन्ह न पारिबार फेरी जे आसिला पवन खोजी गला हजार हजार मृग छन चिन्हे नहीं पल्ला केंदा के चिन्ह बेला बोले असला जेतबे रामचंद्र भगवान को कहला जो मृग गुड़
শঙ্কা থিব সেটা মোর সীতা হো সমীর মনে রখ মৃগর আগরে দুইটা সংখ্যা থিবা হেটা মোর সীতা বইলে বাবু তাপরে বাবু পবন যত জানে মৃগକୁ আনিলে পরাশর মুনি আসি মুক্তি করি দেলে সীতাকে যে আনিদেলা পরাশর মুনি আসিকি সীতাঙ্ক মধ্য সে মৃগরু উদ্ধার করিদেলে বাবু এ কথার যদি বিশ্বাস অছি ধন পদ্মকল্প রামা হেণ দেখিব বহন পচারিল মত সবু শুনিল তো পুরাণক পড়ি ও ঠুর যে রচিত এই জিনিস মানে যদি পাবার লাগি হেলে পদ্মকল্প রামায়ণকে দেখব যদি নেই তুমি পড়ি পারব কি নেই বহরি পারব সিধা ছকরমল আমার ঠগুরুনিকে যাব আর এই কথা পচরাব হেলা কি না বলো এ মা শুনি রাধিকা হইলে মৌন ওহো মদন ভারতে নন্দন নন্দন আগে তো বাটকু মাইলে লাথে আর ফিটলা খঞ্জর গলি সহিতে শ্যাম ভিতরকু বলে আগ উঠ রাখি বলি বেনি ভুজত বলি নারায়ণ নারায়ণ কেতে কহিব লঙ্কে বসিলে নারায়ণ আজ্ঞা এঠারু চরিত্র হইলা শেষ দোষ ন ধরিব আহে বিদুষ আর তব কৃপা বলে গাইল কিছু গ্রন্থাবলী রূপদ বাছি বাছি বলে বৈদ্যনাথ আগরাই দামোদর জড়িবেনি কর সুজনে হে সুজনে এথ যুগল হেলা সম্পূর্ণ হে সুজনে বলো শ্যাম রামচন্দ্র কি पवन सुत हनुमान की अपना अपना गुरुदेव की अपना अपना माता पिता की ग्रामर देवादेवी की এই গ্রামের মঙ্গল হো বলান দিগবার এই গ্রামবাসীঙ্গর চলপত্রে পুষ্পবৃষ্টি বলান দিগবার আমার এই বয়শ্রী পাটের সর্বমঙ্গল হো বলান দিগবার জয় গলে জয় যুক্ত হো বলান দিগবার আমার ভক্ত মানঙ্কর মনোবাঞ্ছা পূরণ হো বলান দিগবার এই গ্রামের মধ্যে মঙ্গল হো বলান দিগবার আর একবার जय माँ समले की जय माँ महेश्वरी की बोलो माँ पुण्य मासी की बोलो माँ तारिणी की